5 अगस्त से लेके आज तक 13 महीने तक यहाँ का बिज़नेस बंद रहा करीबन, चाहे कोविड के वजह से हो, चाहे दफ़ा 370 के वजह से हो। पिछले 13 महीने से यहाँ के बिज़नेसमैन सफ़र कर रहे हैं हर एक एंगल से। चाहे यहाँ का बिज़नेस हो वो भी ख़त्म है, चाहे यहाँ का लॉस हो वो भी बड़ा लॉस है। इस वक्त कश्मीर की मैं बात करूँगा। जो हमने कैलकुलेशन की इस लॉस के हवाले से, इससे पहले आए रोज़ हमने प्रिंट मीडिया में भी कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमने कहा, अपनी तरफ से कम 28,000 करोड़ के करीब ये लॉस था कश्मीर में। चाहे यहाँ के दुकानदार हो उनके हवाले से, चाहे यहाँ का ट्रांसपोर्टर हो उनके हवाले से, चाहे यहाँ का हाउस बोट हो, शिकारा हो, फ्रूट ग्रोवर्स हो, जितने भी तबका फ़िक्र के बिज़नेसमैन हैं बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से कश्मीर में, उनकी एनालिसिस हमने की। उस टाइम 28,000 करोड़ के करीब लॉस था। आज हमें सुनने में आया जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया इस वक्त 1300 करोड़ के ऊपर पैकेज का ऐलान किया यहाँ की एलजी सरकार ने। मेरे ख्याल से ये पैकेज सही पैकेज नहीं है। इस एंगल से ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा डालने के बराबर है। जो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन थी, मेरे ख्याल से हमारी यही कैलकुलेशन थी, कम से कम 15,000 करोड़ के करीब यहाँ की गवर्नमेंट पैकेज का ऐलान करेगा। मेरे ख्याल से उसमें यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी फिर सेटिस्फाई होती थी। मगर आज हमने जब सुना है 1350 करोड़ के करीब पैकेज का ऐलान किया गया, मेरे ख्याल से ये बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर मरहम नहीं है, ये हमारे ज़ख्मों पे मरहम नहीं है। इससे पहले भी यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी ने सफ़र किया था। 2014 का जो बड़ा डिज़ास्टर आया कश्मीर में सैलाब के हवाले से, उस टाइम भी जो हमारी कैलकुलेशन थी, उस टाइम 70,000 करोड़ के करीब उस टाइम बिज़नेस कम्युनिटी का लॉस था कश्मीर में। मगर जो वहाँ से पैकेज आया दिल्ली की तरफ से, उस टाइम 7,000 करोड़ के करीब वो पैकेज आया उस टाइम, वो भी ऊँट के मुँह में ज़ीरा डालने के बराबर था। उसके साथ साथ आप देखें बहुत से दुकानदार वो भी है जिनको आज तक उस 7,000 करोड़ पैकेज में अभी तक उनको सैलाब के हवाले से वो पैसा भी नहीं मिला। लिहाजा करके आपके वसादत से हमने बार बार कहा यहाँ की एलजी सरकार को, दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कम से कम 28,000 करोड़ के करीब यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी का लॉस है। आप इस पर सोच विचार करके आप वो पैकेज वहाँ से ऐलान कीजिए जिससे बिज़नेस कम्युनिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। मगर हमें ये नहीं लग रहा है इससे हमारी बिज़नेस कम्युनिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। 1350 करोड़ के हवाले से जो पैकेज का ऐलान किया गया, उसके साथ साथ जो 110 करोड़ के करीब दूसरा पैकेज का ऐलान हुआ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, 50% कटलमेंट हो जाएगी बिलों में। उसके बाद हम खाली 50% पकड़ेंगे फ़ीस के हवाले से। मेरे ख्याल से वो तो ठीक है, मगर ये 1350 करोड़ सबसे कम पैकेज है यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। यही एक्सपेक्टेशन थी, कम से कम 15,000 करोड़ के करीब पैकेज ऐलान करेगा यहाँ की एलजी सरकार। हमें आज सुनने में आए सबसे कम पैकेज है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। उसके साथ साथ हमने इससे पहले भी जो हमने कैलकुलेशन की थी, जो मैंने सैलाब के हवाले से बात की यहाँ पर, 2014 के हवाले से जो बड़ा डिज़ास्टर था बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, सैलाब के हवाले से, उस टाइम भी 70,000 करोड़ के करीब हमने एनालिसिस की उस टाइम की लॉस को। मगर वो भी 7,000 करोड़ के करीब वो पैकेज छोड़ा सरकार ने। उस टाइम भी हमारे ज़ख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश नहीं की यहाँ की सरकार ने। उस टाइम भी हमारे ज़ख्म कुरेदे गए। जो 7,000 करोड़ वहाँ से पैकेज छोड़ा वहाँ की दिल्ली की सरकार ने और स्टेट सरकार ने, उसमें भी बदकिस्मती की बात है अभी तक भी वो भी बिजनेसमैन हैं जिन लोगों ने आज तक वो पैकेज हासिल नहीं किया, अभी भी वो डीसी ऑफिसों में भी परेशान है, तहसील ऑफिसों में भी परेशान है। लिहाजा करके हमारी यही एक्सपेक्टेशन थी 15,000 करोड़ के करीब पैकेज का ऐलान होगा। उसके साथ साथ जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्रीज़ है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है कश्मीर में, मेरे ख्याल से माशत के हवाले से बैकबोन है फ्रूट इंडस्ट्री, मगर उसको आज टच नहीं किया इस पैकेज के हवाले से। पिछले 2 सालों से यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री सफ़र कर रही है नेशनल हाईवे के हवाले से, उनका भी बहुत लॉस हुआ। मेरे ख्याल से जो हमने कैलकुलेशन की 2 साल पहले, 1 साल पहले भी कम से कम 50,000 करोड़ उनका भी लॉस था, मगर बदकिस्मती की बात है उनको भी अभी तक टच नहीं किया गया इस पैकेज में, उनको एंट्री नहीं मिली इस पैकेज के हवाले से। उसके साथ साथ जो हमारा बड़ा सेटबैक है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से,
وہ بھی ابھی بیچارے پینڈنگ ہے, ان کا بھی پیکیج کا اعلان ہونا چاہے. میرے خیال سے ان کے زخموں پہ نمک پاشی کے برابر ہے. جب وہ لوگ سنیں گے ہم اس پیکیج میں ایڈ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے, ایل جی صاحب نے اعلان کیا, اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم ٹرانسپورٹروں کو ایڈ کریں گے, شکارا والوں کو ایڈ کریں گے, ہاؤس بوٹ والوں کو ایڈ کریں گے اس پیکیج میں. مگر میرے خیال سے پہلی پریفرنس یہاں کی ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ہونی چاہیے. اچھی بات ہے اگر بزنس مین بھی ٹچ ہوئے, اس میں یہ اچھا قدم ہے, مگر میرے خیال سے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے یہ اتنا بڑا پیکیج نہیں ہے جتنی ہماری ایکسپیکٹیشن. دیکھیے ایک چیز میں عرض کروں گا, یہاں دکاندار بھی سفر ہوا, یہاں عام آدمی بھی سفر ہوا. یہاں پٹری والا جو ہمارا ہے وہ بیچارہ بھی سفر ہوا, جو ہمارا مسافر ہے جو دن بھر بھیک مانگتا ہے بیچارہ وہ بھی سفر ہوا. ان کے حوالے سے بھی کوئی پیکیج کا اعلان ہونا چاہے, چاہے یہاں کا مکان والا ہو, چاہے یہاں کا عام آدمی ہو, چاہے یہاں کا پٹری والا ہو, چاہے یہاں کا غریب ہو, ان کے حوالے سے بھی پیکیج ہونا چاہیے. میرے خیال سے تبھی یہاں کی لوگ بھی سیٹسفائی ہو جائے گے, یہاں کے بزنس کمیونٹی کی بھی سیٹسفائی ہو جائے گی. مگر میرے خیال سے عام پبلک کے حوالے سے اس پیکیج میں کوئی بڑا اعلان نہیں ہے. جو 2.5 سالوں سے ہم آئے روز یہاں پر اپیل کرتے ہیں یہاں کی اسٹیٹ سرکار کو, سینٹر سرکار کو, جو ہماری 500 کروڑ کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے آپ اس کو ریلیز کیجئے. نہ ہم نے بھیک مانگا 500 کروڑ کے حوالے سے, نہ ہم نے پیکیج مانگا. یہ شرم کی بات ہے, ابھی تک وہ 500 کروڑ ریلیز نہیں ہوئے. ہم اہم اسٹیک ہولڈر ہے, جو آپ نے بات کی پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان, ہم برج کی حیثیت رکھتے ہیں اس اسٹیٹ میں پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان. مگر بدقسمتی کی بات ہے ہمارا جو ٹھیکیدار صاحبان پچھلے 2.5 سالوں سے وہ سفر کر رہا ہے اس پیمنٹ کے حوالے سے, آج تک بھی پیمنٹ ہمیں ریلیز نہیں ہوئی. جو آپ نے سیزن بتایا میرے خیال سے اب 1 مہینہ 1.5 مہینہ بچ گیا سیزن کے حوالے سے, ابھی تک ہمارا پیسہ ریلیز نہیں ہوا. نتیجہ یہی نکلے گا جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑے دعوے ہو رہے سرکار کی طرف سے, وہ پروجیکٹ وہ کام میرے خیال سے پائی تکمیل نہیں پہنچ جائے گا کشمیر میں. یہاں پر خالی میگڈم کا کام نہیں ہے, میگڈم تو اچھی بات ہے, مگر میگڈم کے بغیر بھی بہت سے کام ہے یہاں پر, چاہے ہمارے برجز ہو, چاہے واٹر سپلائی اسکیم ہو. آپ دیکھیں آئے روز پانی کے لیے ہمارے لوگ باہر آتے ہیں. یہاں الیکٹرکسٹی کا مسئلہ ہے اس وقت, وہاں پر بھی نیڈ ہے اس وقت کنسٹرکشن کے حوالے سے. واٹر سپلائی اسکیموں میں ڈرینیج کے حوالے سے اس وقت نیڈ ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے. مگر جب پیسہ نہیں ریلیز ہوگا وہ پروجیکٹ میرے خیال سے پینڈنگ رہے گے. آج ہمیں شرم آئی, آج ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا یہاں کی اسٹیٹ سرکار کو, جتنے برجز انکمپلیٹ ہے آپ کو ان میں پیسہ نہیں ہے, آپ ہمیں رپورٹ سبمٹ کیجئے, ان پہ جلد سے جلد کام ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے پبلک کو اب کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اپنے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. آپ دیکھیں کس اسٹیٹ میں یہ ہو رہا ہے, پبلک کورٹ کے پاس جا رہا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنے ڈیولپمنٹ کا انصاف مانگنے کے لیے. آپ دیکھیں ہم اب ہائی کورٹ میں پہنچ گئے, اب اپنا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہائی کورٹ کو ہم انصاف مانگتے ہیں. آج ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی, ہم اس چیز کو بھی اپریسیشن کر رہے ہیں یہاں کے کنسرن چیف سیکرٹری کو. آپ اس چیز کو مانیٹر کیجئے, جتنے بھی پروجیکٹ پینڈنگ ہے اس وقت کشمیر میں ان کو آپ کمپلیٹ